Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Briliana Rohmah, NIM 1920 11 00 11. Di sini saya akan menghafalkan hadis-hadis tentang pernikahan. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabat man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia nikah, karena itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi qala lakinni ana usolli wa anamu wa asumu wa aftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Tuhannya dan menyanjungnya bersabda, tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadakumul mar'ah fa in istata'a ayyamdura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat wa shahahu Hakim. Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya, dan hadisnya sahih menurut Hakim. Hadis yang keempat, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtub ba'dukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw yu'zana lahu khatib. Muttafaqun alaih wa lafdul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang telah dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih dan lafadznya dari Bukhari. Hadis yang kelima, An Abi Burdah bin Abi Musa an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Wa an Imran bin Husain marfu'an, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Dari Abu Burdah Ibnu Musa dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan dari Imran bin Ibnu Husain dari Imran ibnu Husain, tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang keenam, An Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaqah aisaruhu. Akhrajuhu Abu Dawud wa sahahuhu Hakim. Dari Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah yang paling mudah. Riwayat Abu Dawud dan sahih menurut Hakim. Hadis yang ketujuh, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati amma Khaybarah
Nahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaybaro, muttafaqun alaih. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaybar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yujma bainal mar'ah wa ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dimadu antara dua orang perempuan bersaudara satu ayah dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadakum ilal walimah fa falyatiha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mengundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atun fi duburiha, muttafaq. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, terlaknatlah orang yang menggaul istrinya di duburnya. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Demikian hadis yang telah saya hafalkan. Apabila terdapat pelafalan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.